Hola mami, alo tension neu kaiki. Are sabu kotha mo bujibi. Mane I mean raga bujibo. Alo hey mom. Tension neu. Hari ପତ୍ରରେ ପାଣି ଡାଲି କିଛି ଲାଭ ନାଇଲା ମମି। ଆରେ କଥାରେ ନାଇଲା ମମି। ଆରେ ଗଛ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆରେ ସେ ଚେର ମୂଳକୁ ଓପାଡ଼ିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେଇ ଗଛ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା ମମି। ବୁଝିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମମି ସେଇ ଶୋଳି ଆରାମ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ କେମିତି? ମମି ସେଇ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି ନା ମମି। ରାଘା ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ କଣ କରିବୁ? ଆରେ କଣ କରିବି? अरे कौन करी अरे सही छोड़ी आराम दादीको यही करठू विदाय करिबे। हेले केमिति विदाय करिबो ए घरटू? ओहो हलो मम्मी तू बुझुनो केमिति? अरे मु तोते केमिति बुझेइबी। हेलो ए मम्मी अरे मो माइंड टा टिके कोठेइबाको पड़िबो काईकि ना एमिति गेम खेलिबी एई करडू गेम खेलिबी एई जळी आराम दादी लिप्साको बाहर करबी नहेले रागा हातको एई धन संपत्ति आसीबो केमिति? ए मम्मी राघा तू बोधे भूली गलु। हेलो ए मम्मी मो टुटू भाई को फोन करिछि आउ कहिछि मो घरे आसीबाकू ता सहित मो एई डील रो फाइनल करिबे। हेलो ए मम्मी आउ गोटे कथा एई कथा केमिति तू मन में रखी था। हां राघा अरे ये तो प्यार से माँ तो देखो दादा कहा तू कोई बने नहीं माँ हेलो ए प्रियांशी होरेगा एई कथा जदि कागरे कहू ताहेले मते जानी जिबु जे आई विल रगो। होरेगा एक जगह कोई भी नहीं। हेलो ए मम्मी एमी टाइम वेस्ट कर किछि लाभ नहीं। मो टोटो भाई को फोन करिछि टोटो भाई आसिले ता सहित ए डील टा फाइनल करिबा। अरे से टुटू बाबू केते बेले आसीबो? मो संगे संग फोन करी मु ताको डाकुछि। ठीक अछि राघा इमीडिएटली से टुटू बाबू को फोन करि डाक। ओ ठीक अछिला मम्मी। ओ ठीक अछिले मम्मी मो टोटो भाई को फोन करी डाकुछि। हेलो के टुटू भाई कहते कि हाँ हाँ मोर राघव चौधरी कहूँ। हाँ हाँ मो तुमको मो घरे आसवा कही। अरे तमे यही पर्यंत घर को पहुँचलनि केमिति? अरे तुम कौटी अछ? हाँ हाँ आउ ठीक अच्छे ताहले शीघ्र आस। आउ ठीक अच्छे रघुजी ताहले। नमस्कार राघा भाई। नमस्कार माउसी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे टुटू भाई तुम्हें आसबार डेरी कल केमिति? अरे टुटू भाई मो तुमको अरे डाकिबार कारण है मो तुमको गोटे सुपारी देवी सही सुपारी नहीं भाई पारिबा तो हे भाई भाई हौ ठीक अच्छे
তাহলে সেই সুপারিটা মো কই দଉଛି ହଁ ଭାଇ ସେଇ ସୁପାରିଟା ହେଲା ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଶଳି ଆରାମ ଯଦି ଆମ ଘରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ରୁମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମମ୍ ତତେ ଦେଖିବ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମମ୍ ଚିଲେଇବ ସେଇ ଚିଲେଇବା ସମୟରେ ତୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ ଲୁଚିବୁ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କରିବି ଭାଇ ରାଗ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଗ ଭାଇ ଯଦି ଜଗା ଦେଖି ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରି ହାତ ଉଠାଇଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ସପକ୍ଷରେ ହବ ତମେ ମାନେ ରହିବ ତ ଆରେ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ କାହିଁକି ଏଇ ରାଗ ଯୋଉଠି ଅଛି ମାନେ କିଏ ହାତ ଲଗେଇବିନି ତୋତେ ଯଦି କିଏ ହାତ ଲଗାଏ ତାକୁ ଦୁନିଆଠ ଅଲଗା କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ତୋତେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ତ ଦେବି ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ କରିବି ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ବାକି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏ ମମି ରାଘା ତୁଠୁ ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ ଏଇ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେମିତି କାହା ଆଗରେ ଲିକ୍ ନ ହୁଏ ହଁ ଟୁଟୁ ବାବୁ ତୋତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଆରେ କାମ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେବି ଆରେ ହଁ ଚାଲ ମାଉସୀ। ଆରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ଚାଲ ମାଉସୀ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମମି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ରାଘା ଆରେ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ନେ ନାହିଁ ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ମାଉସୀ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମମି ଚାଲ ରାଘା